السلام عليكم ورحمة الله. في هذه الحصة غادي نشوفوا تصحيح نموذج ديال الفرنسية الفرد الرابع، يعني الفرد الثاني في الدورة الثانية المستوى الخامس. وقبل ذلك أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والضغط على زر الإعجاب. نبدأ على بركة الله. لو جودو هو واحد السمية ديال النوع ديال الرياضة. لو جودو ديريفي دو جيوجيتسو، مشتقة من هذه الكلمة، signifie voie de la souplesse. C'est un art martial, فن قتالي, comme le karaté, l'aïkido, le kendo. Le judo se pratique dans un dojo. البلاصة فين كيدار هو dojo. Salle dont le sol est recouvert d'un tapis appelé tatami. ديك التابي اللي كتكون في ديك لا سال كتسمى tatami. كندخلوا لها ورجلينا nu, pieds nus. On ne se comporte pas dans un dojo comme dans un simple gymnase. On y pénètre en kimono. La tenue du judoka s'appelle en réalité judoji. يعني التوني اللي كيلبسو كيتسمى جيدوجي. Pieds nus, en effectuant des gestes rituels chargés de symboles. En entrant dans le dojo, يعني dans كتبدل لنا على المكان. شنو هو لو دوجو؟ هو البلاصه فين كنديرو هاد جودو. لو جودوكا السميه ديال داك اللي كيلعب جودو كيتسمى جودوكا في ان سالو، كيسلم pour marquer son respect envers les lieux et les autres judokas. Le principe du judo est basé non sur la force mais sur la souplesse. السؤال الأول: de quoi parle ce texte? Ce texte parle du judo. السؤال الثاني: met une croix، يعني حط croix devant le type de ce texte. واش هذا texte narratif ولا informatif ولا injonctif؟ narratif يعني عندنا واحد الراوي كيروي وكيكون واحد النص ذاتي، او informatif كيعطينا معلومات وكنستعملو فيه la plupart du temps le pronom personnel il، وكيكون اوبجيكتيف. واحد التكست كيكون اوبجيكتيف ما كندخلوش فيه مثلا الراي ديالنا او الاحكام ديالنا الى اخره. ولا انجونكتيف كنعطو تعليمات. الجواب هو انفورماتيف. Comment appelle-t-on celui ou celle qui pratique le judo? On l'appelle حسب النص le judoka. Comment faut-il effectuer les gestes rituels du judo? رابعا: comment faut-il effectuer les gestes rituels du judo? حسب النص on ne se comporte pas dans un dojo، يعني ما كنتصرفوش في دوجو، يعني بلاصه فين كنديرو الجودو بحال un simple gymnase. On y pénètre en kimono. La tenue du judoka s'appelle en réalité judoji، يعني كنلبسو هذاك التوني اللي كيتسمى جودوجي. رجلينا كيكونوا حفيانين. en effectuant كنديرو هاد لي جيست. شنو هما دابا الجواب ديال داك السؤال؟ هو en entrant dans le dojo le judoka fait un salut pour marquer son respect envers les lieux et les autres judokas. يعني هذه حاجه مهمه اننا كنديرو واحد السلام باش كنحتفظوا على واحد الجو ديال الاحترام وديال تطور القدرات الشخصيه ديالنا. الجواب هو en entrant من هنا حتى لهنا. A-t-on besoin de force pour pratiquer le judo? Pourquoi? الجواب هو non. Pourquoi? Parce que le judo est basé sur la souplesse، يعني على الليونة ماشي على la force القوة. Chaque préfixe au mot qui lui convient. préfixe كيجي لنا في الأول جاية من premier. premier fixe ثابت. il معاش غنديروها illisible. impossible. incapable. relire. تمرين 2. je relie chaque radical. الراديكال هما هادو au suffixe اللي هما هادو qui lui convient. sauf sauvetage نديروها مع الاولى. spécialiste également pollution.
ثالثا je complète les phrases avec les homonymes suivants. Les homonymes كيتنطقوا بنفس الطريقة ولكن الكتابة مختلفة. vers vers vers. Mon frère porte un tricot. المعنى ديالهم راه كيكون مختلف. un tricot حنا غنبحثوا على الكولور. vers الوسطانية. Le joueur se dirige vers نحو le stade. J'ai passé mon verre de thé sur la table. تمرين 4 غنحطو هاد لي مو في البلاصة فين كينتميو يعني الحق لاش كينتميو سوا جو ولا سبور. ماريل هو عبارة عن الكاري بحال الكاري يعني سي ان جو. فوتبول سي ان سبور. ناتاسيون العومان سبور. تنس سبور. صايبنا 3 الخانات غيبقاو لنا 3 الاخرين. بي اللي كنلعبوا به. كورد الحبل. دابا لا كونجوغيزون جو relie par des flèches. vous ديما كنعرفوا بلي لا تيرمينيزون ديال vous هي او زد. هيا vous allez كتسالي لنا ب او زد. passer de bons moments sur cette île. il pluriel terminaison ent. ils vont le verbe aller. se reposer un peu. Je relie par des flèches. Nous, terminaison هي ons. Nous venons de prendre un délicieux repas. Le verbe venir. Tu viens, le verbe venir. Tu viens de quitter le port. ثالثا, je conjugue les verbes à l'impératif à la personne demandée. Lire au deuxième personne du pluriel. Les rois, vous. Lisons. En gros, lisons. S'approcher. S'approcher à l'impératif fait première personne du pluriel. Les rois. Nous. Approchons-nous de ce tableau. تمرين 4. J'entoure l'auxiliaire qui convient à chaque participe passé. Vous, mis vos gilets d'entraînement. Vous avez. Auxiliaire avoir. يعني j'entoure. غندورو عليها. ماشي je souligne. Ils sont en descendu de l'autocar. هادي راه باينه منين زدنا ليها اس ديال pluriel. Donc غنستعملو l'auxiliaire être. لأن le participe passé s'accorde avec l'auxiliaire être, ماشي avoir. Je conjugue les verbes entre parenthèses à l'imparfait de l'indicatif. Il faisait de la marche chaque matin. Nous prenions, c'est l'imparfait, ماشي présent. Nous prenions une douche après chaque match. D'abord grammaire, exercice الأول. Je complète avec l'adjectif démonstratif qui convient. يعني c'est ou la ce ou la cette ou la c'est. CET ou la CES. Cette plage est magnifique. La plage féminin, كنقولوا une plage ماشي un plage. Donc غادي نستعملوا cette. À cet endroit كنقولوا un endroit ما غاديش نختاروا هذه غنختاروا CET. علاش ما غنختاروش سو لحقاش عندنا هنايا او سي ان فويل. دونك غنقولوا à cet endroit les vagues sont très hautes. Regardez ce bateau. ما غاديش نقولوا هذه سي علاش حيت عندنا هنايا ب ماشي سي ان فويل. دونك غنقولوا regardez ce bateau à voile. Il est très ancien. بلا liaison il est très ancien. Pêcheur كيتسالى ب اس دونك سي ان pluriel. l'adjectif démonstratif ديما اللي كنستعملو مع pluriel هو سي اللي كيتكتب سي او اس. Ces pêcheurs utilisent des moyens traditionnels. التمرين الثاني. Je complète avec l'adjectif possessif qui convient. La maman phoque allait son petit. Je voyage en bateau avec mes amis. ثالثا. Je complète avec la conjonction de coordination qui convient. داكشي اللي كيربط لينا بين جوج جمل. L'été prochain, j'irai à Ifrane ou à Agadir. Le ciel est couvert de nuages, mais il
Il ne pleut pas encore. Amin n'a pas assisté au match car sebeb, il avait des devoirs à faire. رابعاً, je souligne les pronoms démonstratifs et encadre les pronoms possessifs. Retiens ceci. هذا غنسطرو عليه. Le judo est basé sur la souplesse et non sur la force. Prenons les ceintures. La mienne est noire. يعني encadre. La mienne et la tienne est rouge. كتمنى أنكم تكونوا استفدتوا معايا في هذه الحصة، واللي عنده شي أسئلة على هذا الامتحان هذا يسولني في لي كومنتير. وهكذا نكون قد أنهينا حصتنا اليوم. نلتقي في الفيديو المقبل. إلى اللقاء.